तो हालो मित्रों आ कण बंदो एक धोड़ो जाए छे तो आपणे फटाफटी ने किल करी नाख्यो खड़ाक देन। हालो एनी माने चौदे लोबी में नाखी दीधो। आ केम एनी माने ठोके नीचे होई गयो। हालो फटाफट नीचे जावू पड़शे। ओहो हो एक बीजो होते देखाणो इने पण मैक 7 थी डैमेज दई दीधुं छे अने मंकी हुकोंग बनी गयो रे तो तारी माने। हालो ई सेफ में वयो गयो आने मैक 7 थी फाड़ी नाख्यो छे। पछी अहींया एक बीजो टिकट काढी एक एना फ्रेंड ने रिवाइव करतो तो इने लई लीधो आपणे। आने हालो क्लियर करी नाखी। क्लियर करीने पछी एक बंदो आवे छे जीपलाइन थी हालो इने ते थोड़ું थोड़ું ડેમેજ આપણે દઈ દીધું છે તો હામો જ છે। હેડ માર્યો પણ હેડ ન લાગ્યો। હવે સ્કાયલર આપણે મારી દેવી ને સ્કાયલર મારીને ડેમેજ દઈશું કોઈ નો મર્યો। અરે ભોસડીને નેડ કરી દીધો। હાલો એને નોક કરી નાખ્યો છે। હાલો હવે આને લોબીમાં આપણે મોકલી દઈશું। ગાઈસ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક સબસ્ક્રાઇબ ठोकी नाखो तमारा भाई ने।